الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبه أكرمنا الله سبحانه وتعالى فجعلنا من أمة خير نبي وخير رسول. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وتعظيمه وإظهار شرعه وإحياء سنته، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع ذلك الجناب العظيم عند مليك مقتدر، مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من النبيين والصديقين والشهداء، ويجعلنا وإياكم في ذلك اليوم من الآمنين جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan memuliakan kita dengan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa semoga sebagaimana saat ini kita berkumpul untuk mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, menampakkan syariat Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau, bersama orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan selalu dalam keamanan, yaitu para nabi, para rasul, asyuhada dan solehin. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang tentram, aman, berada di samping Nabi Muhammad SAW. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأف الخلق بجميع الخلق، أرحم الراحمين بعد الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. جعل الله سبحانه وتعالى فيه الرحمة المهدى لهذا الكون، فلهذا قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة للملائكة، رحمة للطائعين فيزدادون طاعة لله، رحمة للعاصين فيؤوبون ويعودون لرب العالمين بالندم والتوبة الصادقة لله رب العالمين، رحمة للكافرين لم يعجل عليهم العذاب والنقمة ربنا سبحانه وتعالى وأمهلهم في هذه الحياة الدنيا لعلهم أن يرجعوا لخالقهم ويرجعوا لمولاهم فيموتوا على حسن الخاتمة. هذه الرحمة التي جعلها الله في هذا النبي الكريم، العباد يتقربون إلى الله وإلى حبيبه مصطفاه على قدر الرحمة التي في قلوبهم لإخوانهم المسلمين. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sayang kepada makhluk-makhluk Allah, yang paling sayang kepada semua makhluk setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan rahmat pada diri Rasulullah SAW yang merata untuk seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat. Rahmat beliau ini rahmat untuk orang-orang yang taat, sehingga mereka selalu bertambah ketaatannya. Rahmat juga beliau ini bagi orang-orang yang ahli maksiat, asalkan mau bertobat. Ketika dia kecipratan rahmat dari Rasulullah, maka dia akan bertobat dengan tobat yang serius.
Beliau juga rahmat untuk orang-orang kafir bahkan. Berkat Nabi Muhammad SAW banyak orang-orang kafir yang kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah dan tidak langsung diadab sebelum sempat masuk Islam. Karena Nabi ini sebagai rahmat, maka kita sebagai umatnya akan bisa dekat kepada Allah, akan bisa dekat kepada Rasulullah SAW, tergantung seberapa besar rahmat kita kepada saudara kita sesama muslimin. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا تراحم العباد بينهم البين نزلت الرحمة من رب العباد إذا تراحم العباد بينهم البين ارتفعت البليات وارتفعت الفيروسات وما نزل بالناس من بليات وفيروسات وأذيات إلا لعدم التراحم إلا للنزاعات والخصامات والشحنة والبغضة التي انتشرت بين المسلمين. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر بعض أصحابه بالجنة، فبينما هو صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين أصحابه كأنه القمر بين نجوم الزهر، إذ قال لأصحابه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من ذلك الباب، وأشار إلى باب في المسجد، فترقب الصحابة من يدخل من ذلك، فدخل رجل لا يعرف بكثير عبادة، ثم في اليوم الثاني قال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من ذلك الباب، فدخل ذلك الرجل في اليوم الثالث قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة من ذلك الباب، فدخل نفس ذلك الرجل، فتعجب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يكون من أهل الجنة 3 مرات يشهد له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد بعض الصحابة أن يعرف بأي عمل استوجب شهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم له بالجنة 3 مرات. فذهب أحد الصحابة يقال عبد الله بن عمر إلى ذلك الرجل وقال له إنني بيني وبين أبي شحنة وأريد أن أبات عندك الليلة. فبات طول الليل يراقبه، هل له من عبادات، هل له من طول إقامات، فإذا هو نائم طول الليل حتى قبيل الفجر قام وتوضأ وركع ركيعات حتى أذن الفجر وخرج إلى المسجد. فلما كان الليلة الثانية فإذا هي كالليلة التي قبلها، واستأذن منه أن يبيت الليلة الثالثة فبات يراقبه، فهي كالليلة التي قبلها. ثم في الليلة الرابعة قال يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي شحناء ولا مخاصمة، لكنني سمعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لك بالجنة 3 مرات، فأردت أن أقتدي بك بالعمل الصالح الذي تفعله. فقال يا أخي ما هو إلا ما رأيت، ما هناك عمل آخر إلا أنني إذا أويت إلى فراشي إن كان لي مظلمة على أحد أسامحه لله، وإن كان لأحد علي مظلمة لا أنام حتى أطلب الحل والمسامحة والعفو ممن ظلمته. فأبات كل ليلة وقلبي سليم عن جميع المؤمنين، لا أحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا ولا شحنا على أحد. فقال ذلك الصحابي ذلك الذي لا يستطيعه أكثرنا، إذ لا يسمح بالعفو والمسامحة ويسامح إخوانه عما ظلموه وعما أذوه إلا صاحب القلب السليم. صاحب القلب السليم هو المؤهل لرحمة الرحمن الرحيم وللنور المبين والسر العظيم من رب العالمين الذي يحمل الرحمة لإخوانه المسلمين.
Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman. Orang-orang yang menyayangi orang lain akan disayangi oleh Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Karena itu sayanglah, rahmatlah kepada penduduk bumi, maka kalian akan disayangi, dirahmati oleh penduduk langit. Manusia, masyarakat, ketika satu sama lain saling menyayangi, saling merahmati, maka akan menjadi sebab turunnya rahmat yang sangat deras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi sebab diangkatnya segala bala, segala musibah, segala macam virus maupun penyakit. Perlu kita ketahui, kata beliau, virus yang menyebar ada di mana-mana. Musibah yang terjadi di mana-mana, sebabnya itu adalah karena masyarakatnya tidak saling menyayangi satu sama lain. Satu sama lain saling memusuhi, saling membenci. Ini yang menjadi sebab turunnya bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu, sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau, kedekatannya kepada Allah, kedekatannya pada Rasulullah tergantung seberapa besar rahmat di dalam hatinya kepada sesama muslimin. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat dengan wajah yang begitu bercahaya, ibarat bulan di tengah-tengah bintang-bintang. Tiba-tiba Nabi berkata, wahai sahabatku, ketahuilah, sebentar lagi akan ada salah satu penghuni surga yang masuk dari pintu itu. Beliau nunjuk salah satu pintu masjid. Sebentar lagi, tunggu, akan ada salah satu ahli surga yang akan masuk dari pintu itu. Akhirnya sahabat penasaran, menunggu-nunggu siapa yang dimaksud Rasulullah. Mendapat kabar gembira akan masuk surga. Gak lama masuk seorang laki-laki yang sama sekali tidak dikenal ahli ibadah, tidak banyak ibadahnya. Kemudian keesokan harinya, pada hari kedua, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, beliau kembali berkata demikian, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu orang yang ahli surga, penduduk surga. Tidak lama ditunggu, ternyata yang masuk orang yang kemarin. Hari ketiga, keesokan harinya, kembali Rasulullah berkata pada para sahabat, wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk dari pintu itu orang ahli surga. Ditunggu-tunggu, ternyata orang yang kemarin. Para sahabat heran, ini amalnya apa orang ini? Kok sampai Nabi mengatakan orang ini adalah ahli surga sampai 3 kali berturut-turut? Penasaran. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar, penasaran, ingin mencari tahu apa sebabnya, kepingin niru, kepingin masuk surga juga beliau. Akhirnya beliau datang ke rumah orang laki-laki tadi. Kemudian bilang, wahai saudaraku, boleh nggak aku nginep di rumahmu? Aku sedang bertengkar dengan ayahku. Padahal nggak bertengkar, cuman alasan aja biar bisa nginep. Aku bertengkar dengan ayahku sehingga aku kepingin nginep di luar. Boleh nggak kalau aku izin nginep di rumahmu? Oh silahkan. Akhirnya nginep di situ. Nggak ada pertengkaran, beliau cuman penasaran aja apa ibadahnya di malam hari. Kalau siang hari nggak kelihatan ibadahnya, masyarakat nggak ada yang tahu. Di malam hari mungkin di rumahnya ada ibadah yang disembunyikan. Dilihat, semalam suntuk tidur dong. Itu kayak orang Karangsono. Jadi tidur dong. Itu dilihat, bangunnya udah menjelang subuh itu. Menjelang subuh bangun, sholat beberapa rakaat saja. Malam kedua dilihat lagi, tetap seperti itu. Tidur semalam suntuk, menjelang subuh, sudah hampir subuh, sholat itu baru bangun, sholat beberapa rakaat. Malam ketiga sama. Akhirnya malam keempat tak telaten. Ini ternyata ibadah gini dok. Nanya akhirnya, wahai saudaraku, aku nginep di sini bukan karena bertengkar dengan ayahku. Aku cuman kepingin tahu sebabnya. Aku mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwa engkau ini adalah penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah berkata seperti itu. Kira-kira amal apa yang kamu lakukan kok bisa seperti itu? Akhirnya kata orang tadi, ya yang kamu lihat itu, aku tidak ahli ibadah, ya gitu, itu sudah kelakuanku tiap hari seperti itu. Tidur semalam hampir subuh baru bangun.
Enggak, pasti ada. Ya udah, itu kalau ibadahku itu. Cuma kata beliau ini, aku itu kalau malam hari sebelum tidur, aku berpikir, aku punya salah enggak pada orang lain? Orang lain punya salah enggak kepadaku? Kalau kemudian aku menemukan ada orang yang punya salah kepadaku, menyakiti hatiku, menyakiti perasaanku, mengganggu aku, langsung aku maafkan lillahi ta'ala. Jadi ketika aku tidur, aku sudah memaafkan ke semua kesalahan orang lain. Rahmat. Kemudian kalau aku punya kesalahan kepada orang lain, langsung aku tidak akan tidur. Aku akan langsung minta maaf, membebaskan diri dari kezaliman kepada orang yang aku zalimi. Hanya itu saja yang biasa aku lakukan. Akhirnya ketahuan. Yaitu yang menjadi penyebab dia disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga sampai 3 kali. Orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain ini enggak semua orang. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar tadi, ya ini yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Memaafkan kesalahan orang lain dengan mudah dan selalu membebaskan diri kalau punya kesalahan dari orang lain, meminta maaf. Orang yang bisa melakukan ini hanyalah orang-orang yang berhati bersih. Orang-orang seperti inilah yang berhak mendapatkan curahan rahmat yang sangat besar dari Allah dan mendapatkan sir yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. لهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتراحم فيما بيننا وأمرنا بالتناصح، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة أي أنك إن أمرت أخاك المسلم بخير كان لك مثل أجر ذلك الخير، وإن نهيته عن شر فانتهى كان لك أجر الانتهاء عن ذلك الشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. يثاب الإنسان على دلالته على الخير كثواب الفاعل. فلهذا أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرحمة لكل الخلق، وزاد خص الرحمة بالضعفاء. رحمة الضعيف يزيد أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما كان يوم من الأيام في المسجد في ليلة من الليالي، فدخل على سيدتنا عائشة وهي تخيط ثوبا له صلى الله عليه وسلم على سراج في حجرتها، فانطفأ السراج فسقطت الإبرة من يدها رضي الله تعالى عنها، فصارت تحسس في الأرض فلم تستطع أن تجدها. فلما فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم الباب ودخل استنارت الحجرة واستضاءت من نور وجهه كأن الشمس أشرقت في حجرتها رضي الله تعالى عنها، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. فتعجبت سيدتنا عائشة من هذا النور العظيم الذي أشرق في حجرتها، فقالت يا رسول الله إنك لحقيق بقول أبي طالب لأبي طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصيدة يمدح فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي الوجه المنير الذي يستسقي الغمام بوجهه، وأبيض أي النور الذي ملأ الكون كله، نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يستسقي الغمام بوجهه أي الرحمات تستنزل ببركته، الرحمات الحسيات والرحمات المعنويات. الرحمة الحسية رحمة الجدوب، والرحمة المعنوية رحمة القلوب.
التي بها يكون رضا علام الغيوب. الرضا، القناعة، السعادة، صحة العقيدة، كل ذلك من الرحمات المعنويات. إذا نزلت عليك في قلبك كنت سعيدا في الدنيا وفي الآخرة. ثمال اليتامى أي النسوة التي ليس لهن من يقضي حاجتهن، رسول الله كان يقضي حاجتهن، حتى أن البنت الصغيرة تأتي إليه وتقول له في حاجة، يقول لها انظري في أي موضع من طرق المدينة آتيك، فتأخذ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب بها ويقضي حاجتها من السوق ويردها إلى أهلها من رحمته بالصغير قبل الكبير. ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثمال اليتامى أي كافر لهم، عصمة للأرامل أي النسوة التي ليس لهن من يقضي حاجتهن. لهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمة اليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم أحب البيوت إلى الله بيت يكرم فيه يتيم، وأبغض البيوت إلى الله بيت يهان فيه يتيم. أكرمنا بإكرام الأيتام، لأنه صلى الله عليه وسلم تيتم أعظم اليتم، فقد مات أبوه وأمه حاملا به، وماتت أمه وهو في السنة الخامسة أو السادسة، بل ومات أمه وهو في طريق بين مكة والمدينة، ليس عنده أحد إلا هو وخادم لهم بس، وهو في حجر أمه يبكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وهي تزازع سكرات الموت. ماتت أمه وهو في حجرها صلى الله عليه وسلم، بكى بكاء كثيرا، وفي ذلك السن الصغير يحفر قبر أمه بيده وهو في 5 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما صار يتيم قالت الملائكة لمولاها إن نبيك وعبدك محمد صار يتيم، من يتولاه؟ قال أنا أتولاه. فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم. فلهذا أوصانا بإكرام الأيتام ورحمة الضعفاء والرحمة لكل المسلمين. Karena kasih sayang dalam hati kepada sesama muslim itu sangat besar pahalanya, Rasulullah SAW selalu memerintahkan kita untuk saling menyayangi satu sama lain. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk saling memberikan nasihat. Beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah. Inti agama itu adalah an-nasihah. Artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain, kepedulian kepada orang lain. Ketika kita memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan, kemudian orang itu melakukannya, kita dapat pahala. Gara-gara orang itu melakukan apa yang kita perintahkan. Ketika ada orang lain melakukan tindakan yang tidak baik, kemudian kita larang, akhirnya berhenti dari kemungkarannya, maka kita akan dapat pahala yang sama, seolah-olah kita meninggalkan maksiat itu. Dalam sabda yang lain beliau bersabda, ad-dal alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan yang pahala yang sama seperti orang yang melakukannya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk rahmah, sayang kepada seluruh makhluk, khususnya orang-orang yang lemah. Ini pahalanya akan lebih besar. Rahmat kepada siapapun pahalanya besar, walaupun pada orang yang kuat, apalagi kalau kepada orang yang lemah. Pernah suatu malam Sayyidah Aisyah itu Rasulullah sedang di masjid
Sayyidah Aisyah ada di dalam rumah jahit pakaian. Tengah-tengah jahit pakaian, lampunya mati. Akhirnya gelap dan jarum yang dibuat jahit itu jatuh. Akhirnya Sayyidah Aisyah mencari-cari, meraba-raba di lantai, gak ketemu karena kondisinya sangat gelap. Tiba-tiba Rasulullah buka pintu dan masuk rumah. Seketika rumah itu menjadi terang benderang, seolah-olah ada matahari yang terbit di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya langsung ketemu jarumnya. Ketika dilihat ternyata Rasulullah yang datang. Sayyidah Aisyah terheran-heran, wahai Rasulullah, begitu terang cahaya wajahmu, pantas Abu Thalib pamanmu memuji kamu dalam satu qasidah. Abu Thalib punya qasidah yang isinya semuanya pujian kepada Rasulullah SAW. Di antara salah satu bait dari qasidah itu berbunyi, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramini. Engkau yang berwajah cerah, terang benderang, menerangi seluruh alam. Yustasqal ghamamu biwajhihi. Hujan bisa diturunkan dengan wajahmu. Artinya hujan di sini rahmat Allah. Rahmat dari Allah itu bisa kita pancing untuk turun, baik rahmat zahir maupun rahmat yang sifatnya ma'nawi, rahmat batin bisa diturunkan dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Dan rahmat batin inilah yang lebih besar dibanding rahmat zahir. Rahmat batin seperti hati kita selalu ridho dan menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Rasa bahagia dalam hati, akidah yang benar, ini semuanya rahmat yang sangat besar dibanding rahmat zahir. Karena kalau rahmat batin itu ada dalam hati kita, kita tidak hanya bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Thimalul yatama, Nabi ini pengasuh anak-anak yatim. Selalu membantu keperluan anak yatim. Nabi itu membantu keperluan siapapun, tidak pandang bulu. Pernah suatu ketika ada anak perempuan kecil itu perlu bantuan. Akhirnya kata Rasulullah, udah, kamu mau dibantu ada di mana? Cari salah satu gang yang ada di Madinah, nanti aku temui kamu di sana. Apa yang perlu aku bantu? Akhirnya diajak ke salah satu gang itu, dia menyampaikan keperluannya, dibantu oleh Rasulullah, dibelikan keperluan-keperluannya dari pasar, habis itu dipersilahkan pulang. Anak kecil dibantu oleh Rasulullah, tidak pandang bulu, anak kecil, orang dewasa, semuanya dibantu. Ismatun lil aramili, beliau ini merupakan pelindung, penjaga bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang sering disebut dengan wanita janda. Beliau sayang kepada siapapun. Kepada anak yatim, Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan mereka, menyayangi mereka, mengasuh mereka. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, ahabbul buyut baitun yukramu fihi yatim. Rumah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Sementara rumah yang paling dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi dihinakan, tidak dimuliakan. Kenapa Nabi memerintahkan memperhatikan anak yatim? Karena Rasulullah SAW merasakan betapa sulitnya menjadi anak yatim. Rasulullah ini ketika masih dalam kandungan, abahnya meninggal. Umur 5 atau 6 tahun ibunya meninggal. Meninggalnya bukan di rumah, di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah, di tempat yang kosong, tengah padang pasir, gak ada siapa-siapa. Hanya ada beliau bersama pembantu perempuannya. Rasulullah berada di pangkuan ibunya dalam usia 5 tahun. Ibunya menghadapi sakit sangat parah sampai akhirnya meninggal. Nabi nangis sejadi-jadinya di tempat yang kosong, gak ada siapa-siapa, baru usia 5 tahun. Akhirnya sampai ibunya meninggal. Nabi yang waktu itu masih usia 5 tahun menggali kuburan untuk ibunya. Hanya dibantu pembantu perempuannya, gak ada orang lain. Jadi beliau merasakan bagaimana susahnya, sulitnya menjadi anak yatim. Karena itu beliau menganjurkan agar kita ini perhatian kepada anak yatim. Ketika beliau yatim, para malaikat berkata kepada Allah,
ya Allah, kekasihmu, nabimu sekarang menjadi yatim. Siapa yang akan ngurusi dia? Kata Allah, aku yang akan ngurusi dia. Akhirnya malaikat mengucapkan selamat pada Rasulullah SAW, mengatakan, lillahi darruka min yatim. Sungguh beruntung kau menjadi anak yatim, karena kedudukanmu di sisi Allah begitu agung. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sayang kepada siapapun, khususnya kepada orang-orang lemah, anak yatim, dan siapapun. Semua muslimin wajib kita sayangi. فلما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم التعجب في وجه سيدتنا عائشة عندما أشرقت الحجرة بالنور في أجرتها وذهب ذلك الظلام، فقال لها يا عائشة ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال البخيل. قالت يا رسول الله ومن البخيل؟ قال من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحبيب المحبوب الذي حقه على أمته أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، حق الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن اهتدى بهداه سعد في الدنيا وسعد في أخرى. وكلما قسي قلب الإنسان أو بعد عن طاعة الرحيم الرحمن فليكثر من الصلاة على حبيب الرحمن محمد، فإنها تلين القلوب وتزيد في الخير وتكون سببا في غفر الذنوب وتقربك إلى ربك الملك المعبود سبحانه وتعالى. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي لك بخير كثير في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. Melanjutkan kisah Sayyidah Aisyah tadi. Ketika Sayyidah Aisyah terheran-heran melihat begitu terang cahaya yang memancar dari wajah Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti di hari kiamat. Sayyidah Aisyah bertanya, siapa kiranya orang yang tidak bisa memandang wajahmu di hari kiamat, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, yang tidak bisa melihat wajahku adalah orang bakhil, orang yang pelit. Sayyidah Aisyah bertanya lagi, siapa orang yang paling pelit itu, wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, kurang lebih artinya, siapapun yang mendengar tentang aku, namaku, sifat-sifatku, ataupun apapun yang berhubungan denganku, tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Karena itu jangan pernah kita nggak salawat ketika mendengar apapun yang berkaitan tentang Rasulullah SAW. Haknya Nabi atas umatnya ini adalah hak yang paling agung setelah haknya Allah. Orang yang mengikuti petunjuk Nabi maka akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sholawat ini obat dari segala macam kesulitan, dari segala macam penyakit. Kalau kita merasa hati kita keras, tidak bisa dinasehati, tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat, jauh dari Allah, maka caranya untuk menghilangkan itu, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat kepada beliau bisa melunakkan hati, bisa menambah kebaikan, bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita, dan bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak kepada kita, baik urusan agama, dunia maupun akhirat. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر بالصلاة عليه، المكثر من الصلاة عليه بأربع بشارات: أن يغفر الله ذنبه ويذهب همه ويكشف غمه ويقضي دينه. فعجيب لمن يشتكي من الهموم والأحزان ولا يكثر من الصلاة على الحبيب محمد. عجيب
من يشتكي من ضيق العيش وكثرة الديون ولا يكثر من الصلاة على النبي محمد. هذا الدواء الناجع لأهل الحياة وللأموات. جاءت امرأة إلى عن سيدنا الحسن البصري تقول له إن ابنتي ماتت ولا أدري كيف حالها، وإني أريد أن أراها في المنام، فكيف أفعل حتى أراها في المنام؟ فقال لها إذا كان الليل فتوضئي وأسبغي الوضوء وصلي 4 ركعات لله تعالى، واقرأي في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الهاكم، ثم استغفر الله 70 مرة، ثم صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتيك النوم. ففعلت ذلك فرأت بنتها في المنام وهي في شدة من العذاب، فجاءت في اليوم الثاني إلى سيدنا الحسن البصري تقول له إن بنتي رأيت في عذاب وفي نكال وفي جحيم على ما كانت تسيء من أفعالها وتقصر في الصلاة. فتعجب سيدنا الحسن البصري وبات تلك الليلة مهموم وقلبه متحمل كيف هذه البنت وكيف هي في العذاب. فلما كان في الليل رأى تلك الامرأة في بستان في نعيم تقول يا أبا سعيد أما عرفتني؟ قال لا، قال أنا ابن تلك المرأة التي جاءت إليك ووصفتها كيف ترى ابنتها في المنام. فقال نعم، لكنها رأتها في العذاب وإني أراك في النعيم. فقالت له لقد مر علينا رجل على تلك المقبرة وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووهب ثوابها إلى أهل القبور من المسلمين، فرفع الله سبحانه وتعالى عنا العذاب ببركة تلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الأحياء يستفيدون من الأموات والأموات يستفيدون من الأحياء. فكل خبر لآبائك وأجدادك وأمواتك يبلغهم في قبورهم. فإذا كنت تعتقد أن البر في الحياة فقط فأنت غلطان، فإن البر الأكبر الذي يكون بعد الممات، لأنهم يحتاجون منك الثواب والدعوات والاستغفار والصدقات والأعمال الصالحة تبلغهم ذلك، لأنهم لا يستطيعون أن يعملون في قبورهم. فتلك الأعمال التي تصدر من أولادهم وبناتهم تبلغهم وتدل عليهم بالنور في قبورهم. فكل عمل يبلغهم، حتى من قصر في الصلاة يستأهل القبور. هذا كان ابن سيدنا عبد الله بن رواحة ذات مرة بعد أن استشهد والده رأى والده في المنام في ليلة هو تخلف عن الصلاة الجماعة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولدي، قال له لقد أخزيتني البارحة في عسكر الأموات، تخلفت في الصلاة في الجماعة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصلاة ألا تخلف عن الجماعة، فقال أخزيتني. فكل عمل الأحياء يبلغ للأموات، فأحسنوا لأمواتكم بالدعاء والاستغفار والصدقات، وأن تهبوا لهم الأعمال الصالحات، وأن تكرموهم بالزيارات، خصوصا في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. Orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW mendapatkan 4 kabar gembira dari Rasulullah SAW, yaitu dosa-dosanya akan diampuni, semua kesedihannya akan dihilangkan, kesusahannya, kegundahannya, kegalauannya akan dihilangkan, dan hutang-hutangnya akan segera terlunasi. Karena itu sangat mengherankan, ada orang yang sering cerita kalau dia selalu sumpah, selalu sedih, selalu susah, tapi gak mau memperbanyak salawat pada Nabi, padahal ini obatnya. Ada orang
mengadukan hidupnya susah, banyak utang, cicilan sana sini, nggak lunas-lunas, sumpah, tapi nggak mau membaca sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Padahal ini adalah solusi. Manfaat dari sholawat kepada Rasulullah SAW itu tidak hanya bisa dirasakan oleh orang yang hidup, tapi juga akan dirasakan oleh orang-orang yang meninggal. Dikisahkan ada seorang perempuan yang baru saja ditinggal mati anak perempuannya. Jadi seorang ibu-ibu datang ke Imam Hasan Basri, cerita, "Wahai Imam Hasan Basri, putriku baru saja meninggal dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya di kuburan. Aku kepingin melihat seperti apa dia keadaannya, kepingin mimpi melihat keadaannya di kuburan seperti apa." Akhirnya diijazai amalan oleh Sayyidina Hasan Basri biar bisa bertemu orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Bisa kita lakukan ya. Imam Hasan Basri mengatakan, kalau malam hari kamu wudhu yang sempurna, setelah itu sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca surat Fatihah dan Alhaakumut Takatsur. Setelah sholat baca istighfar 70 kali. Setelah itu bersolawatlah kepada Rasulullah SAW sampai tertidur. Akhirnya dilakukan oleh perempuan tadi. Malam-malam bangun, wudhu sempurna, sholat 4 rakaat. Setiap rakaatnya baca Fatihah dan Alhaakumut Takatsur. Setelah selesai sholat, sholatnya 4 rakaat. Setelah selesai sholat, istighfar 70 kali, kemudian dilanjut sholawat sampai ketiduran. Akhirnya benar, ketika tidur mimpi melihat anak perempuannya yang sudah meninggal tadi disiksa dengan siksaan yang sangat pedih di dalam kuburannya. Akhirnya kaget dan akhirnya bangun dalam keadaan sedih. Keesokan harinya datang ke Sayyidina Hasan Basri, "Wahai Imam Hasan Basri, aku sudah melihat anakku dalam mimpi dan anakku putriku ini disiksa oleh Allah karena memang kelakuannya kurang baik dan dulu sering sembrono urusan sholat." Nah, kemudian ibu tadi sedih, melihat ibu tadi sedih, Imam Hasan Basri ikut sedih. Sedih gimana ini, kasihan, di dalam kubur ada disiksa, peduli walaupun bukan anaknya. Sedih. Di malam harinya Imam Hasan Basri yang mimpi ketemu seorang wanita yang sangat cantik dan berada di dalam kenikmatan. Perempuan tadi dalam mimpi Imam Hasan Basri berkata, "Wahai Abu Sa'id," panggilan untuk Imam Hasan Basri, "Wahai Imam Hasan Basri, kamu tidak kenal aku?" "Tidak." "Ketahuilah, aku adalah putri dari seorang ibu-ibu yang kemarin datang ke rumah Anda dan bercerita kalau aku diazab oleh Allah." "Loh, kok sekarang beda? Kata ibumu kamu disiksa, lah sekarang kamu kok bergelimang kenikmatan. Beda dengan cerita ibumu." Akhirnya si anak tadi cerita, "Iya, kemarin memang aku diazab dengan azab yang sangat pedih. Cuman tadi ada seseorang lewat kuburan, yang aku dikuburkan ada di situ. Lewat kuburan, baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada seluruh ahli kubur yang ada di situ. Akhirnya semua orang penghuni kuburan itu yang asalnya disiksa, semuanya dibebaskan dari siksa dan diganti dengan nikmat." Ini orang meninggal bisa merasakan nikmat dari sholawat. Orang hidup itu bisa mengambil manfaat dari orang yang meninggal, sebagaimana orang meninggal juga bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal bisa mendapatkan manfaat dari orang yang hidup. Dengan apa? Dengan didoakan, dimintakan ampunan dari Allah, sedekah diniati untuk mayit pahalanya, bacaan-bacaan zikir, sholawat dan yang lain-lain dikirimkan bisa sampai pada mereka. Dan perlu kita ketahui, kata beliau, semua yang kita lakukan yang masih hidup ini diketahui oleh keluarga kita yang sudah meninggal. Ayah ibu kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal melihat kelakuan, mendengar kabar tentang kelakuan kita yang masih ada di atas dunia ini. Karena itu dijaga kelakuannya. Kenapa? Kalau kelakuan kita buruk di atas dunia ini, itu akan mempermalukan orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita yang ada di kuburan di hadapan penghuni kuburan. Berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika mereka masih hidup,
Tapi justru bakti teragung, bakti terbesar kepada orang tua adalah ketika mereka sudah meninggal. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Adalah dengan mengirimkan pahala pada mereka. Kita melakukan amal-amal yang baik, sedekah, kemudian amal apapun, ibadah apapun, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Akan sampai pada mereka tanpa mengurangi pahala kita. Kita doakan mereka, kita ziarahi mereka, khususnya kalau hari Jumat dan malam Jumat, akan sampai pahalanya kepada mereka. Kalau kita yang masih hidup ini sembrono urusan sholat dan jamaah, keluarga kita yang di kuburan malu. Sebagaimana diceritakan, ada sebagian sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Beliau ini gugur dalam medan perang. Setelah meninggal, anaknya ini ketinggalan jamaah, bukan tak sholat, ketinggalan jamaah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya langsung mimpi ketemu ayahnya. Malam harinya mimpi ketemu ayahnya. Ayahnya marah besar, "Wahai anakku, kamu sungguh telah mempermalukan aku di hadapan orang-orang yang meninggal lainnya." Gara-gara ketinggalan jamaah bersama Rasulullah SAW. Karena itu hati-hati, dijaga kelakuan kita, karena semuanya akan diketahui oleh orang-orang yang sudah meninggal. Berbuat baiklah kepada mereka dengan apa yang tadi disebutkan oleh beliau. Al-Khubaba Syarifah فاطمة الله يبارك لكم في الأوقات ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات ويغفر لنا ولكم الذنوب والخطيئات ويسر لنا ولكم العورات ويقضي لنا ولكم الحاجات ويجعلنا في الحسن العظيم من جميع الهديات وفي الحزن المكين من الذنوب والخطيئات ويوفقنا وإياكم للأعمال الصالحات ويغفر لصاحب هذه الحولية الحبيب محمد بن علي الهداد بن الشيخ بكر بن سالم وزوجته الشريفة فاطمة الحداد، إن الله يغفر لهم. أنيسة بنت حسين الحداد السقاف، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وروح في عليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويطرح البركة في ولدهم محمد بن مهدي، جعل فيه البركة وفيه البر وفيه التقوى وفيه العلم النافع إن شاء الله، ويجعله قرة عين لوالديه، ويجعلنا وإياكم محفوظين مرزوقين موفقين للخيرات، ويتقر عيننا بأنفسنا وفي الأولاد وفي البنات وفي الزوجات، يجعلنا صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات، ولا يصرفنا من هذا المجلس المبارك إلا بحاجات مقضيات وذنوب مغفورات، ويحول حالنا وحالكم إلى أحسن الحالات بجاه النبي محمد سيد السادات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan doa semoga kita dikaruniai waktu yang barokah, dijadikan anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, kakek neneknya, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Semoga kita semuanya diampuni dosa-dosanya, ditutupi semua keburukannya, dikabulkan hajatnya, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari segala macam gangguan dan musibah, dihindarkan dari maksiat dan dosa, dan selalu diberi taufik untuk melakukan amal-amal yang saleh. Dan semoga yang kita hauli pada malam hari ini yaitu Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Hubaba Fatimah Al-Haddad, Hubaba Anisa binti Husain Bahlega As-Segaf, semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik, kuburannya dijadikan kebun-kebun surga, dikumpulkan, rohnya ditaruh ada di Iliyin bersama para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan semoga semua putra-putrinya dijadikan putra-putri yang barokah. Habib Muhammad bin Mahdi dijadikan yang putra yang barokah,
dan semoga dijadikan anak-anak yang berbakti, yang bertakwa, yang memiliki ilmu manfaat, menjadi penenang hati orang tuanya, diberi taufik untuk melakukan kebaikan, dan semoga kita semuanya dikaruniai istri, anak-anak, putra putri yang bisa menyenangkan hati kita, yang selalu taat kepada Allah dan membuat Allah ridho. Dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan keadaan kita dirubah menjadi keadaan yang terbaik dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أفضل ذكر فاعلم أنه